अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज़ में खुशामदीद। आज हम मॉड्यूल 2 इस कोर्स का शुरू कर रहे हैं और आज इसका हम पहला यूज़ केस देखेंगे। आपको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 में हम तफ़सीली तौर पे मुख्तलिफ यूज़ केसेस चैट जीपीटी और इन जैसे एआई टूल्स की देखेंगे कि वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं और किस तरह हम अपने मुख्तलिफ नौइयत के काम जो है वो इससे आसान बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहला यूज़ केस मैंने चुना है, वो हम स्टूडेंट्स से आगाज़ करेंगे। और लेकिन स्टूडेंट्स में आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस होती है, तो ये सब एक वीडियो में करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। इस पे इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाएँगे ताकि हर लेवल को हम अलग तरीके से डील करें और पता चले कि भई किस लेवल के लोग किस तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लेक्चर में जिस चीज़ को हम कवर करेंगे वो छोटे बच्चे जो मतलब 5 से 7 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी किड्स जिनको आप कह सकते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे कि चैट जीपीटी से लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अब वो बच्चे खुद चैट जीपीटी और इन ये एआई टूल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उनके वालिदैन उनको इन टूल्स के ज़रिए कैसे बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, उनके साथ होमवर्क कर सकते हैं या मुख्तलिफ नौइयत के काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आज उन बच्चों के लिए पहला यूज़ केस क्योंकि अब उन बच्चों के भी मुख्तलिफ काम इससे हम कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ एक-एक यूज़ केस हम देखेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए और आप लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों के साथ कर सकें। अगर आपके कज़िन्स हैं, छोटे कज़िन्स हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन घरों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ट्यूशन में भी आप इन इन चीज़ों से मदद लेके छोटे बच्चों को समझा सकते हैं इंशाल्लाह। तो जो पहला केस हम कवर करेंगे वो ये है कि बच्चों को समझाने के लिए चैट जीपीटी से मदद लेना। अब होता क्या है कि बच्चों के होमवर्क वगैरह में हम हेल्प करना चाहते हैं बतौर पेरेंट या अगर आप टीचर हैं तब भी आपके लिए ये चीज़ मुआवनत कर सकती है और या ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं तब भी आपको इस किस्म की चीज़ें दरकार होगी। अब होता क्या है कि उमूमी तौर पर जब हम कोई चीज़ अंग्रेज़ी किताब की पढ़ा रहे होते हैं या उर्दू की किताब के भी कुछ अल्फ़ाज़ हम पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे आ जाते हैं कि जो हमारे लिए तो आसान होते हैं, हमारे लेवल पे समझना उसको आसान होता है, बड़ों को बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ समझ आ जाती है। लेकिन छोटे बच्चों को उनकी ज़हनी सतह पर आकर समझाना जो है ना, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। वो वालिदैन भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार बच्चे को अब इस लफ्ज़ का मतलब मैं कैसे समझाऊँ? किस तरीके से मिसाल के साथ समझाऊँ? तो अब अगर आप डिक्शनरी की डेफिनिशंस देखेंगे मतलब कोई लफ्ज़ आ गया हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप कोई भी पैराग्राफ देख रहे हैं उसमें कोई लफ्ज़ आ गया, अब आप डिक्शनरी की डेफिनिशन अगर उसको बताएँगे बच्चे के लिए, तो वो बच्चों के लिए समझना बहुत मुश्किल होती है ये चीज़, ठीक है? मिसाल के तौर पे 5 साल का बच्चा है उसको आप डिक्शनरी वाली ज़ुबान समझाना चाहते हैं तो वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि 5 साल के बच्चा वो तो बहुत छोटा होता है, उसको डिक्शनरी की अल्फ़ाज़ के मानी कैसे समझ आ सकते हैं? अब इस सूरत-ए-हाल में जो सबसे बड़ी दुश्वारी पेश आती है, वो असातिज़ा को भी आती है, जिनको तजुर्बा नहीं होता उस तरीके से और वालिदैन को भी आती है कि वालिदैन समझ नहीं पा रहे होते कि हम बच्चे को कैसे उसके ज़हनी लेवल पे आके समझा सकें, ठीक है? अब मैं आपको डेमो इस चीज़ का दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से चैट जीपीटी और इन एआई टूल से मदद ले सकते हैं। ये मैंने एक किताब का सफ़ा खोला हुआ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, ठीक है? आप इसकी जगह पर आप कोई भी किताब जो आपके होमवर्क बच्चों को आप करा रहे हो, कोई स्टोरी उनको पढ़ा रहे हो, ठीक है? स्टोरी बुक हो, इस्लामिक कोई किताब हो स्कूल की कोई किताब हो, कोई भी किताब हो, आप उस पे ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे ये एक साइंस की किताब का वो है, एक सवाल है कि व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन अदर्स? ठीक है? अच्छा इसमें मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अक्सरियत जो लोग हैं जो अपने बच्चों की ट्यूशन में हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो कोर्सेज़ हमारे अंग्रेज़ी ज़ुबान में होते हैं। तो इसलिए मैं अब जो बुनियादी चीज़ें थी वो मैंने उर्दू ज़ुबान में कवर करी, लेकिन अब हम आहिस्ता-आहिस्ता अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ स्विच होंगे। आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो पिछले कोर्स में मैंने आपको बाकायदा बताया था कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान की चीज़ों को भी बहुत आराम से चैट जीपीटी और इन टूल्स की मदद से उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अगर मॉड्यूल 1 आप देखें तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब सवाल ये कर रहा है ये बच्चे को समझाने के लिए सवाल है कि कुछ चीज़ें जिनको हम गिराते हैं, वो उनमें से कुछ चीज़ें जल्दी गिरती है और कुछ चीज़ें जो है वो उतनी जल्दी नहीं गिरती, आहिस्ता से ज़मीन पे आती है। ये ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट उनको समझा रहे हैं। तो ये अब छोटे बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट उन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का तरीका समझा रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में आप सेवरल ऑब्जेक्ट्स मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आप इसका तजुर्बा करेंगे और उनकी फीचर्स देखेंगे, ठीक है? कि वो हाउ फास्ट दे फॉल के वो कितना जल्दी गिरते हैं। अब यहाँ पर बिलफ़र्ज़ आप अपने बच्चे को ये चीज़ पढ़ा रहे हैं
یہ والی لائن ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، یہ جملہ آپ نے اس کو ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف مثال آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر آپ اور چیزوں پہ لاگو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ اٹک گئے، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ لفظ ہے اس پورے جملے میں، اس پورے جملے اصل میں کیونکہ ایکسپیریمنٹ کا دار و مدار جو ہے نا وہ اس لفظ پہ ہو رہا ہے، فیچرز، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی ہم نے اس جو وہ جو آبجیکٹ ہم گرا رہے ہیں اس کے فیچرز ہم نے وہ دیکھنے ہیں کہ کون سے والے فیچرز ہیں۔ اب آپ ایک بچہ آپ سے پوچھے کہ بابا یا ماما یا آپ کے ٹیچر جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پوچھے کہ فیچر کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ سوچیں کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کچھ الفاظ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا آسان ایک طریقہ، اب دیکھیں جو اے آئی ٹولز جب تک نہیں آئے تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اسی لفظ کو ڈکشنری میں چیک کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کتابی صورت میں ڈکشنری ہوگی، میں نے آن لائن یہاں پر کچھ ڈکشنری کھولی اور یہ بڑے ٹاپ لیول کی ڈکشنریز ہے، یہ کیمبرج کی ڈکشنری ہے، یہاں پر آپ نے یہ یو آر ایل آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمبرج کی ڈکشنری ہے۔ اس میں جب میں نے فیچر کا لفظ لکھا تو یہ دیکھیں اب اس میں ٹپیکل کوالٹی اور این امپورٹنٹ پارٹ آف سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ اب یہ آ گیا انگریزی میں اس کو اردو ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آپ کو میں دکھا رہا ہوں، آ تو گیا، لیکن یہ تو مطلب جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، پانچویں جماعت کے بچے کے لیے، یا پانچویں جس بچے کی عمر پانچویں 5 سال ہو یا 6 سال ہو 7 سال ہو، اس کے لیے وہ یہ جملہ پڑھے گا وہ مزید کنفیوز ہو جائے گا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ آکسفورڈ کی ڈکشنری میں آ جائیے، آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے، اس میں بھی آپ فیچر کا لفظ اگر آپ سرچ کریں گے نا، یہاں پر انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے سم تھنگ امپورٹنٹ، مطلب کوئی خاص چیز، ٹھیک ہے؟ انٹرسٹنگ چیز یا ٹپیکل آف اے پلیس اور تھنگ۔ اب یہ جملہ اس طرح کے آ، بڑے عمر کے افراد کو بھی سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو پھر وہ بچے کو کس طریقے سے سمجھائیں گے، وہ پھر اپنے الفاظ میں ان کو سمجھانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز ہے، اب دیکھیں یہاں پر چیٹ جی پی ٹی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب چیٹ جی پی ٹی میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمپل یہ پرومپٹ دے کہ وٹ ڈز دا ورڈ فیچرز مین، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اس کو انگریزی زبان میں، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی فیچرز لفظ کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وٹ ڈز دا ورڈ، اب یہ اگر میں سمپل پرومپٹ دوں تو دیکھیں یہ اس کا جواب جو ہے نا یہ بہت جنرل قسم کا آئے گا، اچھا جی؟ یہ اب دیکھیں اس کا جواب جو ہے نا یہ پھر ایک جنرل قسم کا ہے کہ دا ورڈ فیچرز کین ہیو اے فیو ریلیٹڈ میننگس ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ، جنرل میننگ ہے، پھر ان ٹیکنالوجی ہے، پروڈکٹس ان فزیکل اپیئرنس ان میڈیا، اب یہ دیکھیں یہ پھر سے ایک جنرل، ٹھیک ہے؟ اس نے مدد کی، ہماری تعاون اس نے کیا، چیٹ جی پی ٹی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر بھی بچوں کے لیول کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو چاہیے ریڈی میڈ چیز کہ بھئی چیٹ جی پی ٹی مجھے بالکل ریڈی میڈ بچے کے طرز پہ دے، تاکہ میں بس سادہ طریقے سے خود سمجھ کے بچے کو اپنے الفاظ میں بتا سکوں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر میں اسی پرومپٹ کو تھوڑا سا مزید میں نے تبدیل کیا کہ ایکسپلین دا ورڈ فیچر، دیکھیں میں نے آپ کو ایک تصور پڑھایا تھا کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کو تصور کا پتہ ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، جن کو نہیں پتا وہ ماڈیول 1 میں دیکھ لے، کسی لیکچر پراپر ایک پورا لیکچر ہم نے کانٹیکسٹ کا کرایا تھا، تو اب دیکھیں یہاں پر ہم کانٹیکسٹ کرا رہے دے رہے ہیں اس کو کہ فیچر کا لفظ تو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ساتھ اس کو کانٹیکسٹ بھی تھوڑا دے رہے ہیں کہ بھائی کس بندے کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹو 5 ایئر اولڈ چائلڈ، مطلب 5 سال کے بچے کے لیے آپ اس کو ایکسپلین کر کے دیں۔ اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پرومپٹ کو تھوڑا مزید ریفائن کیا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا پرومپٹس کو ہم ریفائن کریں گے، اگر آپ نے ماڈیول 1 کے لیکچرز اور تقریباً 23 لیکچرز ہم نے اس پہ کور کیے تھے، اگر وہ صحیح طریقے سے آپ نے سیکھے ہیں اور اپلائی کیا ہے خود، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پرومپٹ کو ریفائن کرنا یہ کوئی مسئلہ اب نہیں ہوگا، بس آپ کو صرف آئیڈیا آ جائے کہ بھئی اس سے میں اس نوعیت کی بھی کا بھی کام لے سکتا ہوں، تو آپ خود پرومپٹ جو ہے وہ موڈیفائی کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جب میں نے یہ دیا 5 ایئر اولڈ چائلڈ، اب دیکھیں کہ اس کا جواب کیسے ہے؟ اوکے امیجن یو ہیو اے ٹوائے کار، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹوائے کار پہ آ گیا کہ بچے کے کھلونوں والی جو گاڑی ہوتی ہے، سو دا کار ہیز ڈفرنٹ پارٹس، یعنی گاڑی کے مختلف وہ ہوتے پارٹس ہوتے ہیں، جیسے پہیے ہوتے ہیں، ویلز ہے جو میک اٹ رول، مطلب اس کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہارن ہوتا ہے اس میں، ہارن، ٹھیک ہے؟ میکس اٹ گو، بیپ بیپ، یہ مطلب دیکھیں بچے کے انداز میں اس کو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دا لائٹس میک اٹ شائن، ٹھیک ہے؟ اس میں لائٹس ہوتی ہے۔ اب یہ مختلف نوعیت کی چیزیں بتا کے پھر کہتے ہیں نا ایچ آف دو اسپیشل پارٹس از کالڈ اے فیچر۔ اب دیکھیں بچے کو اگر آپ اس کی چھوٹی گاڑی ٹوائے کار سے سمجھائے تو اس کو خود آسانی سے سمجھ آئے کیونکہ وہ چیز اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کو بتایا کہ یہ ٹائر جو ہے یہ ایک فیچر ہے، یہ جو اس کے اندر جو اگر ہارن موجود ہے تو وہ ایک فیچر ہے، ٹھیک ہے؟ لائٹس ہوتی ہے تو وہ ایک فیچر ہے۔ اب یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی دیکھیں یہ پرومپٹ میں ہم نے تھوڑا سا اس کو کانٹیکسٹ دیا تو اس کا جواب بدل گیا، لیکن اب اس کو ہم مزید بہتر بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ مزید آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، یہ میں نے ایک اور ونڈو میں ایک اور پرومپٹ لگا ہے، ٹھیک ہے؟
ये आप देखें। अच्छा, अब मैं इसको रोल भी दे रहा हूँ, ठीक है? अब अ, इसलिए मैंने मॉड्यूल 1 पे ज़्यादा टाइम लगाया था, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको तसव्वुरात जो है ना, वो मज़ीद तफ़सील से नहीं दोबारा बताऊँगा, वो ऑलरेडी हम पहले मॉड्यूल में कर चुके हैं। अब रोल पे पूरा हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, अगर आपको समझ आ रही है फिर तो मसला नहीं है, अगर समझ नहीं आ रही तो आप वो लेक्चर देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रोल कितनी पावरफुल चीज़ है और ये चैट जीपीटी और इन एआई टूल्स के रिस्पॉन्स को कितना ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफ़ाई कर लेता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक रोल दे रहे हैं, ठीक है? यू आर अ फ्रेंडली किंडरगार्टन टीचर, ठीक है? क्योंकि उम्र क्या है बच्चे की, 5 साल उम्र है। 5 साल का बच्चा किंडरगार्टन जाने वाला होता है, ठीक है? तो यू आर अ फ्रेंडली किंडरगार्टन टीचर, ये हमने इसको एक रोल दिया, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द वर्ड फीचर, ये हमारा काम हो गया कि फीचर को आप एक्सप्लेन करें। टू अ 5 ईयर ओल्ड, ये अब हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, टू अ 5 ईयर ओल्ड यूजिंग हिज रूम एज एन एग्जाम्पल, ठीक है? ये अब हमने मजीद इसको प्रॉम्प्ट को रिफाइन किया, ठीक है? अब ये भी आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो मैंने मिसाल दी है, ये किस चीज़ की मिसाल है, इसका भी हमने पूरा तसव्वुर पढ़ा हुआ है मॉड्यूल 1 में। तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें जब आप लिंक करेंगे ना मॉड्यूल 1 के साथ, ये प्रैक्टिकल यूज़ केसेस को, तो इंशाल्लाह ये प्रॉम्प्टिंग पे आपका ऐसा अबूर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, आप आराम से उसको हल कर सकेंगे। ठीक है? अब इसको जब मैं दूँगा, अब आप देखें कि इसमें कितना फ़र्क आ जाता है वो पहले वाले जवाब से। अच्छा जी, ये अब कह रहे ओके किडो, ये अब थोड़ा बच्चे के अंदाज में, क्योंकि हमने इसको रोल दिया कि फ्रेंडली किंडरगार्टन टीचर हो, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड फीचर, फीचर के बारे में हम बात करते हैं। सो अ फीचर इज लाइक अ स्पेशल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है? फीचर जो है वो किसी भी चीज का स्पेशल पार्ट होता है, दैट मेक्स इट व्हाट इट इज, ठीक है? एग्जाम्पल विद, अब मिसाल के तौर पे, चलिए ये इसने अंग्रेजी में दिया है, मिसाल के तौर पे आपको अंग्रेजी पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, आप चाहते हैं कि बच्चे के साथ आप ताउन तो करें, लेकिन आपको खुद अंग्रेजी से समझना मुश्किल हो, कोई मसला नहीं। मैंने आपको कहा था कि वही चीज जो है ना, ये आप उर्दू में भी इसको कह सकते हैं। अब इसने ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है, ठीक है? हम इसको लिख लेते हैं कि यही बात मुझे उर्दू में लिख कर दो, ताकि मैं खुद आसानी से समझ कर बच्चे को समझा सकूं। अब देखिए, ये उर्दू में हमें देगा, ठीक है? जी बिल्कुल, यही बात मैं आपको आसान और सादा उर्दू में, फीचर का मतलब है किसी चीज का खास हिस्सा जो इसे पहचान देता है या खास बनाता है। अब देखिए, उर्दू में आपको समझना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है? अब आप कमरे की मिसाल, मतलब बच्चे को आप कमरे, क्योंकि यहाँ पर हम दे देखिए यहाँ पर दिया था कि रूम की मिसाल दी। अब ये देखिए, ये फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है, ठीक है? इसको हमने बाकायदा मिसाल दी है। जो हमने जीरो शॉट और फ्यू शॉट पढ़ा था ना, इधर इसमें हमने फ्यू शॉट किया है कि इसको हमने एक मिसाल दी है कि किस मिसाल से आपने समझाना है, ठीक है? अच्छा जी, आपका बिस्तर कमरे का फीचर है, क्योंकि इसकी वजह से कमरा सोने की जगह बनता है, ठीक है? आपकी कड़की भी एक फीचर है, क्योंकि ये रोशनी और ताज़ा हवा कमरे में लाती है। आपका खिलौने वाला डब्बा भी फीचर है, क्योंकि इसमें आपके सारे खिलौने रहते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, आप उसके कमरे से उसको मिसालें दे रहे हैं, यानी जब हम फीचर कहते हैं तो हम उस चीज़ के इन अहम हिस्सों की बात कर रहे होते हैं जो इसे ख़ास और पहचानने के काबिल बनाते हैं। अब ये इसमें मज़ीद आप इसके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आप बच्चे के लिए किस तरह इससे ताउन दे सकते हैं। अब देखिए, प्रॉम्प्ट में थोड़ी-सी हमने तब्दीली की ना, तो देखिए कि कितना फ़र्क आ गया। इसमें थोड़ी-सी इस वजह से आपको मैं ये चीज़ करा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसकी बहुत बेसिक तसव्वुरात हमने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़े थे, उसमें एडवांस तसव्वुरात भी है। इंशाल्लाह वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो बेसिक तसव्वुरात भी आपने सही तरीके से सीखे ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अपने कामों में कितने बेहतरीन तरीके से इससे मदद ले सकते हैं। अब दूसरा बंदा भी इसको इस्तेमाल करेगा, वो कहेगा यार मुझे तो उस तरह की कोई खास बात इससे नहीं मिल रही, लेकिन वही काम आप करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि मेरी नीयत ये है कि जो आप 10% 15% इससे फायदा उठा रहे हैं चैट जीपीटी और इन एआई टूल से, वो हम इस काबिल बन जाए कि हम 60% 70% इससे फायदा उठाने वाले बन जाए। 100% का दावा बहुत बड़ा दावा है, वो मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है? तो अच्छा जी, अब प्रॉम्प्ट को थोड़ा और वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, मिसाल के तौर पे आपने काम यही करना है कि एक्सप्लेन द वर्ड फीचर टू अ 5 ईयर ओल्ड यूजिंग हिज रूम एज एन एग्जांपल। अब वही बात हुई, लेकिन आप चाहते हैं कि बेड टाइम स्टोरी की सूरत में, मतलब ये अब आप इसको, ये अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना, कि हम जो इसको बता रहे हैं कि भाई आपका जवाब कैसा होना चाहिए, ये हमने स्टाइलिंग में भी पढ़ा था, फॉर्मेट और स्टाइल, ठीक है? उस पे एक पूरा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था, और उसमें हमने देखा था कि हम रिस्पॉन्सेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अभी फॉर्मेट तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन हम उसका स्टाइल कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई आपने जवाब मुझे देना है, लेकिन उस इस अंदाज में देखिए जैसे एक पेरेंट जो है वो बेड टाइम स्टोरी अपने बच्चे को बता रहा हो, ठीक है? अब यही चीज है, यही लफ्ज है, और अब आप देखें कि इसमें कितना फर्क आ जाता है, ठीक है? अब ये देखिए, ऑलराइट स्वीट हार्ट लेट मी टेल यू अ लिटिल, इसको हम उर्दू में पेयर कर लेते हैं।
اس کو اردو میں لکھ کر دو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہی چیز اردو تاکہ آپ لوگوں کو ذرا آسان جلدی سے آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے پیارے، ٹھیک ہے پیارے، آؤ میں تمہیں ایک ننھی سی سونے سے پہلے کی کہانی اردو میں سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے لڑکے کا کمرہ تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ منظر نگاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو کہانی کی صورت میں کوئی تصور سمجھاتے ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ کمرہ صرف 4 دیواروں اور ایک بستر کا نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی خاص چیزیں تھیں۔ ان چیزوں کو ہی بڑے لوگ فیچرز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو اس کہانی میں ہم بتا رہے ہیں کہ چیزیں جو تھی کمرے میں، ان چیزوں کو ہی بڑے لوگ فیچرز کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ ہم اس کو لنک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کھڑکی اس کمرے کا ایک فیچر تھی، کیونکہ وہ دن میں دھوپ کو اندر آنے دیتی اور رات کو ستارے دکھاتی، ٹھیک ہے۔ الماری بھی ایک فیچر تھی، جہاں جہاں وہ اپنے کھلونے چھپا سکتا تھا، یا کبھی چھپن چھپائی کھیلتے وقت خود بھی چھپ جاتا۔ یہ دیکھیں بالکل بچے کی ذہن کے ساتھ وہ کرے۔ اب آپ کے پاس اگر اس طرح کے ٹولز نہ ہوں تو آپ کے لیے کتنا دشوار ہوگا کہ ایک فیچر کا لفظ آپ بچے کو، کیونکہ آپ اگر بڑوں کی زبان میں سمجھائیں گے تو بچہ کہے گا کہ بھئی یہ کیا بول رہا ہے۔ یہی شکایت ہوتی ہے والدین کو کہ یار بچہ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو بالکل بچے کی ذہنیت کے مطابق آپ اس کو ٹیوننگ اس کی کر سکتے ہیں، جو اگر آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پھر آخر میں ہم بتا دیں تو فیچر کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو کسی، اب یہاں پر مثالیں ہم نے اس کو بتا دی اسی کہانی میں، اور پھر اس سے ایک خلاصہ ہم نے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ اب اچھا اب تھوڑا اور مزید ہم اس کو وہ کرتے ہیں۔ یو آر اے فرینڈلی کنڈر، یہ اب ہم نے وہی بات لکھ لی کہ فرینڈلی کنڈر گارڈن ٹیچر ہو، فیچر کا لفظ وہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا یہاں پر ہم ایک اور چیز کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ جو ہیں آپ یہ چاہتے کہ ٹھیک ہے میں اس کو لفظ تو بتاؤں کہ لفظ کا معنی کیا ہے، لیکن اب آپ یہ چاہتے کہ جو لفظ کا ایک تو جنرل معنی میں اس کو بتاؤں اور تاکہ وہ سمجھ سکے کہ لفظ کا معنی کیا ہے، لیکن پھر آپ یہ چاہتے کہ بک میں جو پیراگراف لکھا ہوا ہے اس پیراگراف میں اس لفظ کی کیا جوڑ بن رہی ہے وہ بھی میں چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے کے اپنے بچے کو سمجھاؤں۔ تو اس پرومپٹ میں آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر اب ہم یہ سیکنڈ والی لائن جو ہے نا یہ والی، اس میں یہ کہہ رہا ہوں دین آفٹر جنرل ایکسپلینیشن، کیونکہ یہ جو اوپر والی بات ہوگی یہ تو جنرل ایکسپلینیشن ہو جائے گی۔ اب ہم چیٹ جی پی ٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہیلپ ہم انڈرسٹینڈ دا ورڈ فیچرز ان دس پارٹیکولر کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے کہا کہ دس پارٹیکولر کانٹیکسٹ، یہ پارٹیکولر کانٹیکسٹ چونکہ میں نے ابھی تک اس کو دیا نہیں ہے تو یہ آپ تصویر لیں گے اس کتاب سے، آپ تصویر نکالیں گے، کیونکہ میرے پاس آن لائن موجود ہے تو میں اس کی تصویر یہی سے بنا لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ ایکسپیریمنٹ اوور ویو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں تصویر بناتا ہوں، آپ بھی تصویر بالکل آرام سے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا ایٹ فوٹوز اینڈ فائلز، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور چونکہ میں نے کاپی کی یہ تصویر تو میں صرف پیسٹ کر لوں گا، تو یہ تصویر میں نے اپلوڈ کر دی۔ اب آپ خود موبائل پہ تصویر لے کے اپلوڈ کریں گے تو یہی چیز ہو جائے گی۔ اب ہم اس کو کانٹیکسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ میں ہم تصویر دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے آپ پکچر لے کے اس کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پکچر والی فیچر اس میں موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اردو میں لکھ کر بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے بچے، آؤ فیچر کا مطلب اردو میں سمجھتے ہیں۔ عام مثال تمہارے کمرے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمرے سے پہلے مثال دے گا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تجربہ ہے نا، اس تجربے میں سائنس ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے، جو ہم نے یہاں پر اپلوڈ کی تھی نا یہ تصویر میں، ٹھیک ہے، یہ وہ تصویر کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ کانٹیکسٹ ہم نے اس کو دیا کہ بھئی اس تصور میں بھی اس کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جب کتاب میں لکھا ہے کہ چیزوں کے فیچرز دیکھو جو ان کے گرنے کی رفتار کو بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر ٹیسٹنگ سیورل آبجیکٹس ٹو سی وٹ فیچرز ڈیٹرمن ہاؤ فاسٹ دے فال، یہی بات اس نے اردو میں لکھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کیا چیز باری ہے یا ہلکی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو فیچرز اسی کانٹیکسٹ میں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا چیز باری ہوگی یا ہلکی، مطلب فیچر سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سی خاصیت ہے جو باری ہوگی یا ہلکی ہوگی، کیا وہ بڑی ہے یا چھوٹی، یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ چیز بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ ٹھوس ہے یا کوکلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں، وزن ہو گیا، سائز ہو گئی، شکل وغیرہ، اس چیز کے فیچرز ہے۔ اب یہ فیچرز کو پہلے ہم نے جنرل معنی میں سمجھایا، پھر اس کو اٹھا کے اس کانٹیکسٹ پہ ہم اس بچے کو بتا رہے ہیں اپنے الفاظ میں، دیکھیں ٹھیک ہے۔ تو آسان لفظوں میں فیچر مطلب وہ خاص بات ہے جو کسی چیز کو باقی چیزوں سے مختلف بناتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اب کتنا زبردست ٹول ہے، اور خصوصاً والدین کے لیے جو گھر میں بچوں کے ساتھ ہوم ورک کرے، میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان چیزوں سے مدد لیں۔ دیکھیں بچے ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کو استعمال کر کے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ کریٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں اور وہ اچھے طریقے سے یہ چیزیں سیکھیں۔ اچھا اب ایک لیکچر ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز
किसी बंदे के ज़हन में आ सकता है कि यार मैं क्या बार-बार प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि ये मुझे इस तरह एक्सप्लेन करके दो ये, तो इस तरह नहीं है। बिलफ़र्ज़ आप बैठ रहे हैं और उसको लेक्चर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब होमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरा मकसद ये है कि इसमें मतलब आपने एक चैट खोल ली और उस खास चैट में आप ये चाहते हैं कि इस चैट में बस सिर्फ मैं इसको लफ्ज़ दूँ और लफ्ज़ का फ़ौरन ये मुझे उस फ़ॉर्मेट में या उस तरीक़ेकार के मुताबिक मुझे जवाब दे। तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है? ये आप एक नया चैट खोलेंगे, ठीक है? और इसको हम यहाँ पर पहले से बता रहे थे प्रॉम्प्ट कि आप एक फ्रेंडली किंडरगार्टन टीचर हो, ये हमने रोल दिया। आई एम हेल्पिंग माय चाइल्ड ऑफ एज 7 ईयर, ठीक है? ये हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ होमवर्क कर रहा हूँ और जिसकी उम्र 7 ईयर है, उम्र मैंने थोड़ी तब्दील कर दी, ठीक है? आई विल गिव यू वर्ड्स, मैं तुम्हें जुमले दूँगा एंड यू नीड टू एक्सप्लेन द वर्ड टू अ 7 ईयर ओल्ड यूजिंग सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ठीक है? अब हम इसको पहले से बता रहे हैं कि बस मैं सिर्फ तुम्हें अल्फाज दूँगा और तुमने वो करना है। अब ये खुद ये नोट कर लेगा अपने साथ और फिर आप सिर्फ लफ्ज़ दें, आपको बार-बार प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम इस पे जब क्लिक करते हैं, ये देखें, ये अब हमें बताएगा दैट साउंड्स लाइक अ फन एक्टिविटी प्लीज शेयर द फर्स्ट वर्ड। अब हम इसको और कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ सिंपल लफ्ज लिख के देंगे कि फीचर, ठीक है? तो ये अब हमें ये अब इसने हमें एग्जांपल इफ द रोबोट कैन टॉक दैट्स अ फीचर, इफ इट कैन डांस दैट्स अनदर, इफ इट स्लाइज लाइट अप आल्सो। अब कोई और लफ्ज वो करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे ड्रामा क्वीन, ठीक है? अब ये एक लफ्ज आ गया, ठीक है? A drama queen is a person who makes a big fuss about small things, like turning a little problem into a huge story, ठीक है? बाजों का छोटे बच्चे भी इसी तरह के मामले कर रहे होते, ठीक है? Imagine your friend drops a tiny drop of water on their shirt. Instead of just wiping it, they start shouting, "Oh no, my shirt is ruined forever. I can never wear it again." That's being a drama queen. ये देखिए किस तरह अच्छे तरीके से वो समझा रहे हैं और आपको बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लिखे, जैसे मिसाल के तौर पे stubborn, ज़िद्दी जिसको कहते हैं, ठीक है? लेट्स मेक स्टबर्न ईज़ी एंड प्लेफुल। स्टबर्न मीन्स व्हेन समवन डज़न्ट वांट टू चेंज देयर माइंड, ठीक है? ज़िद्दी बंदा जो होता है, इवन इफ इट माइट बी बेटर टू लिसन, ठीक है? इमेजिन अ डंकी दैट डज़ नॉट वांट टू मूव। गधे की मिसाल दे रहा है। यू पुल, यू पुश, यू आस्क नाइसली, बट द डंकी जस्ट सेज नोप, आई एम स्टेइंग राइट हियर। दैट डंकी इज़ बीइंग स्टबर्न। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह प्रैक्टिकल, और आज सिर्फ हमने एक प्रैक्टिकल यूज़ केस कि आप बच्चे के साथ होमवर्क में सिर्फ वर्ड मीनिंग्स का मामला हमने देखा है। इसमें और भी मज़े की चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई मुझ में जल्दी नहीं है कि 3-4 वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें मुकानी है, तो हम तफसील से देखेंगे इन चीज़ों को और यहाँ से आपको मज़ीद भी आइडियाज़ होंगे। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बने, जो चीज़ मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, बस आप वो सीख के सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें। यहाँ से आप थोड़ा-सा अपने दिमाग पे बोझ डालें कि अगर तो इस नोइयत की चीज़ों में मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं इसको दूसरी नोइयत की चीज़ों में किसी और काम के लिए भी इस तरह मल्टीपल तरीकों से इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं भी कवर करूँगा। आपको भी जिस किस्म के यूज़ केसेस चाहिए हो, आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह फ़ौरन तो नहीं, लेकिन मैं साथ-साथ नोट करता रहूँगा क्योंकि मेरे ज़हन में अपना एक खाका है, तो कोशिश मेरी यही होगी कि सारे यूज़ केसेस हम इंशाल्लाह कवर करें। बाकी एक एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपकी बारी में ये होगा कि आप अपने चाइल्ड की जो स्टोरी बुक होगी या उसका होमवर्क होगा वो आप उठाएँ और ये 3 लेवल प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट मेथड जो हमने देखा, ठीक है? ये 3 लेवल तो नहीं था, 4-5-6 मुख्तलिफ किस्म के प्रॉम्प्ट्स, लेकिन बुनियादी तौर पे 3 लेवल्स थे कि एक तो आपने नॉर्मली आपने उससे पूछा कि भई इस लफ्ज़ के मानी क्या है? आपको खुद पता चल जाएगा कि भई वो कितना जनरल जवाब दे रहे हैं, ठीक है? फिर आप उससे चाइल्ड फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन, मतलब उसको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देके वो करें। चाइल्ड की उम्र बताएँ, वो बताएँ, तो फिर आप देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। फिर उसके साथ पर्सोना दें। उसको जैसे हमने किंडरगार्टन टीचर का पर्सोना उसको दिया, ठीक है? और प्लस उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मज़ीद भी दें। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग उसमें शामिल करें। जितने पीछे तसव्वुरात वो उसमें कुछ ना कुछ आप एडजस्ट करके आप देखिए किस में फ़र्क पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह आपको इससे बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और आपने ये नोट करना है कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह इम्प्रूवमेंट करके रिज़ल्ट्स कैसे इम्प्रूव हो सकेंगे। फिर आप अपने जो आपका तजुर्बा है वो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी ये वही बातें हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, टेक विद मुआज़ नाम है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करें और उसको आप सब्सक्राइब करें। बाकी व्हाट्सएप चैनल जो है तो उसको उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं शॉर्ट क्लिप्स भी अपलोड कर रहा हूँ और बाकी जो कुछ हेल्पिंग मटीरियल या अपडेट्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह अगली किस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।